जय जगन्नाथ। ओडिशार समस्त आध्यात्मिक प्रेमी एवं बुद्धिजीवी तथा महाप्रभु श्री जगन्नाथ परम प्रिय भक्तगण को आज मोर शुभेच्छा जनाई आज प्रसंगटी आरंभ कर। प्रसंगटी हूँ कौन ना 7 दिन 7 राति अंधार हम एवं शृगाल कुकुर इत्यादि शार्दूल वन्यप्राणी माने सबू घर भीतर को पशि आसवे, लोक मान को आक्रमण करेंगे। 64 जोगिनी नवकोटी कात्यायनी एमाने समस्ते निजर केश छाड़ी भयंकर रूप धरी एमाने सब ग्राम ग्राम बुले। सूर्य चंद्रंकर देखा हेबनी। 7 राति जदि अंधकार है तारा चंद्र एमान तो सब देखा जीवा कथा, किंतु महापुरुष कहते जे चंद्र तारा ये सब मध्य किसी देखा जीवे। अंधकार अंधकार माने ना सूर्य थे ना चंद्र थे, यही नथिबे। तापर 7 राति अंधकार हवा फल वृक्ष गुड़िक जो पत्र गुड़िक सब कौन करती ना सूर्य किरण अंगारकाम्ल गैस आ जल कणा मिसेक खाद्य प्रस्तुत करती। तेणु वृक्ष गुड़िक हो पार असंभव हो, तेणु वृक्ष गुड़िक धीरे धीरे मरवा बस। तापर कौन हम ना समुद्र धाई आस, समुद्र माड़ी आसला गाँ गंडा भसई नब, गाड़ी रास्ता घाट सब भसई नब। यही कथा बर्तमान आम यूट्यूब मानक चैनल मानक आम शुणा पाचे। जो महात्मा माने मालिकार गवेषणा करुछंती एवं निजकू विशारदर परिचय देउछंती, से माने सब यही कथा ही कहे। कहीं मालिकार लेखा है, से कहे आम मन कहूँ मालिकार लेखा है, किंतु कथा हूँ कौन महापुरुष जो पाठ को लिखिछंती से गोटे प्रहेली प्रकार लिखिछन। तो तार 2टी मार्ग अच्छी, गोटे हूँ पिंड आ गोटे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कथार यही सब घटो बोली लिखाई। जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंकर गोटे श्लोक उत्थापन करथिले। आग परमहंस ठाकुर परिचय देवा, सी तो पंचसखा भितर ना, ताले आमे तांको कथा कहीं शुणा। प्रश्न आस महापुरुष मालिकार जो प्रमाण देइछंती परमहंस ठाकुर परिचय से देवा को जाइए लिखिछंती जे अनेक पुराण शास्त्र लिखिब सिद्धांत वचन तार परमहंस जे नाम भणाइब सर्वे बोलिबे ठाकुर। तांको गुरुंकर जन्म कहिबा चिलिकार उत्तर रे अभिन्न सुंदर नाम होइथिबो हेतु रखिबु कोण। तेणु महापुरुष परिचय देइछंती 500 वर्ष पूर्व। तांको बापा ना हेतिबो अर्जुन, माँ को ना हेतिबो सुब्रता, किंतु प्रकृति तांको बापा ना होची सत्यवादी पट्टनायक, माँ का ना होची राधा। किंतु ताल तो महापुरुष कथा मिछ हो। तेणु से पिला दिने अर्जुन एवं सुब्रता घर को पुओ हो जाते, से जाति हाड़ी, ये होचंदी जाति करण। तेणु अर्जुन एवं सुब्रता मृत्यु पर ठाकुर पुणी फेरी आस निज घर। तेणु महापुरुष कथा सत्य है। तेणु से जगत गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देव कलिजुगर लक्षण आउ कलिजुगरे सब कौन कौन सब घटो बोली कहले। कौन कहले गोटे श्लोक ना धर्म संकुचित तपो विरहित सत्यंच दूरगता लोका धर्महता द्विजाश्च लोभिणा
नारीवश मानवा निर्बीज्या पृथिवी निरौषधि रसाः नीचाः महत्वं गताः भूपालाः निजधर्मकर्म रहिताः विप्राः कुमार्गं गताः भार्या भर्तृविरोधिनी पररता पुत्र पितृद्वेषिणः हा हा कष्ट खलु वर्तते कलिजुगे धन्य नराः जो मृताः। प्रथम कथा कहले धर्म संकुचित हो कौन धर्म संकुचित हम ना धर्म कहले जे सत्य शांति दया क्षमा ये चारि धर्मर महिमा तेणु सत्य शांति दया क्षमा लोक माने सत्य कथा कहिबे ना सत को शुणिबे ना सत को ग्रहण करिवे ना धर्म संकुचित धीरे धीरे हम माने खूब कम संख्यक लोक धर्म आचरण करते आउ गोटे धर्मर अर्थ है कर्तव्य अधिकांश लोक निज निज कर्तव्य ओहरी जीवे निज कर्तव्य अवहेला करेंगे नैतिक ज्ञान कहार रहिबो ना तेणु धर्म संकुचित है तपो विरहित जमिति बर्तमान आम शरीर असुस्थ हेले आमको डाक्तर हुंतु बा जोग गुरु हुंतु से माने आमको कहउछन्ति किछि शारीरिक व्यायाम करिया पई सेमिति जीवन एवं प्राण ये सब प्राणर गतिविधि सब ठीक करिया पई ठीक रहिबा पई आमको तपस्या आचरण करने को पड़े तपस्या कहले कौन ना निजर प्रकृति इंद्रिय को वशीभूत करी शरीर को कष्ट दे ईश्वर को आराधना करवा तपस्या किंतु तपस्या विरहित लोक मैंने तपस्या छाड़दे आगु लोक मैंने कृषि कार्य करी ठीक संध्या बेलू गाँ गाँव सब बसी भागवत टुंगी हो बा ठाकुरंकर मंदिर मानक हो बसी जोग ध्यान प्राणायाम बा कौन से पुराण पाठ कर शुणुते वर्तमान संध्या हेले दिन जाकर परिचर्या जहाँ होना कहीं कि संध्या समय प्रभुंकर टी कथा आलोचना हो मन को टी शांति मिले कि से कथा लोक मैंने वर्तमान त्याग करने को बसिले तेणु तप विरहित सत्यंच दूरगता एवं सत्य ठारू लोक मैंने दूरे रही सत्य प्रकाशित हम ना सत्य गुप्त होती रही जमीती महाभारत युधिष्ठिर थिले धर्मराज आम आंगुठी 5टा आंगुठी जदि जन को आम विधा मारिबा देखो बुढ़ा आंगुठी ऊपर को रही बुढ़ा आंगुठी ये विधार भाग ना चटकणी मारिले ये 4 जन लगे किंतु बुढ़ा आंगुठी बाहर रहा सी से भाग नब जदि मुखी मारे मुखी मारला बेलू ये 4 फ्रंट रहिले बुढ़ा आंगुठी लुचिला तेणुक जी भी धर्म थी सी प्रभुंकर जो कली तांडव हम कली लीला हम से तार लुचिब तेणु लुचिबा हूँ भगवान गोटे गुण से सब लुचिकी रहती कहीं ना ठाकुर को कहले प्रभु आपण कौटी अच्छा आम आपन को भेटी से कहले भक्त कहला प्रभु तुम्हें जदि अगम्य न रहत समस्ते गमी देखते ताले भकत अभकत बोली न कहीं बछा बछी हुए प्रभु सब अगम्य रहते कैलाश पर्वत सहजरे कहीं पाखक जापर कि मशाणी प्रभु जाइए भोला शंकर मशाणी की जावाई लोक मैंने भय हो महाप्रभु जगन्नाथ गुंफा भितर नीलकंदर गुंफार से लुचिकी अच्छा ना क्षीर समुद्र जाकि लुचिकी अच्छा से कहीं जापर वैकुंठपुर में कहीं जापर से सहज नुह तेणु प्रभु लुचिकी अच्छा तेणु सत्य लुचिकी सत्य दूरगता सत्य ठारू लोक मान सत्य बहुत दूर को पलैब सत्य को कहीं ग्रहण करेंगे से बहुत दुख पाइब जे लोक सत्य जो अधिकांश 100 ରୁ 99.9 भाग लोक जो असत्य जी आउ जो गोटे लोक थी सत्य से 3% लोक से निश्चित भाव में बहुत कष्ट पाइबे जमीती कोईली को काऊ मैंने देखले तड़िकी खुंपती सेमती जो लोक सत्य थी अन्य लोक मैंने सेमती तड़िकी खुंपी ता कथा को समालोचना करेंगे ता कथा को अग्राह्य करेंगे तेणुक सी मानसिक कष्ट पाइब एने तार सामाजिक सम्मान हानि हम
ताले धर्म संकुचित तप विरहित सत्यंच दूरगता गला। तापर लोकाहा धर्म हता, लोक मैंने धर्मर विनाश कर सत्य शांति दयाक्षण संपूर्ण छाड़ धर्म कार्य निवृत्त रही पितृपुरुष को पिंड देवाई आग्रह हम ना ईश्वर अर्चना करने ईश्वर को भक्ति करने मन बल ना ताने ठाकुरे आमको दूरे देते आपणकर ईश्वर प्रति आराधना करने आग्रह होउची बा भगवान कथा मन पड़ुची तार अर्थ भगवान आपण को मन पकाए एवं प्रभु आपण को कृपा करके टाणु जदि आमर विषय जंजाल प्रति बेसी आसक्ति आसी जाउची प्रभु कथा मन पड़ुनी ता माने प्रभु आमको दूरे दूसरे तेणु लोकाहा धर्म हताहा द्विजाश्च लोभिना द्विज कहले ब्राह्मण विप्र माने एमाने सब लोभर सीमा पार जेते देले मध्य असंतुष्ट से निजे जानछंती जे जजमान उपरे जदि आमर शांति नहीं ताले तार कौन कार्य सफल हुए नहीं से यज्ञ करूँ तप करूँ होम करूँ जहाँ भी करूँ किसी हेनी तथापि से माने असंतुष्ट होगी जाती कि प्रकृत जी ब्राह्मण जजमान जहाँ भी देला जहाँ भी देकी गोटे प्रणाम करुच्ची से प्रणाम को केते टंका समान हे तार समस्त गर्व दंभ अहंकार त्याग कर ब्राह्मण पाद तले गोटे प्रणाम करुच्ची प्रभु मु आउ किसी देपारि मो पाखे ना ये अच्छी ग्रहण कर किंतु से माने लोभासक्त ही विभिन्न प्रकार कटुक्ति कहने को पछेबे ना तेणु द्विजाश्च लोभिना नारी वर्ष मानवा आमर एमती भी माने पुरुष कैंद्रिक परिवार हवा कथा वैदिक संप्रदाय रही नारी कैंद्रिक परिवार भारत वर्ष बहुत कम केवल दक्षिण भारत में किसी अंचल रही नारीर आसक्त पुरुष मान सब रे तेणु नारी मानकर कथा अनुसार परिवार परिचालित है तेणु से पिता माता कथा वृद्धाश्रम को पठे सेवा कि कर कले कौन मिल ये कथा नारी द्वारा वशीभूत होगी पुरुष मान रही तेणु स्वभाव नारी जन्म पाई धर्म अधर्म न जान भागवत कहते तेणुक नारी जन्म धर्म अधर्म से किसी जानते कहीं ईर्षा गुणटा हूँ बहुत अधिक ना भगवान रामचंद्र वाल्मीकि रामायण में भगवान रामचंद्र माँ सीता को बुझे न था जे आ मु तो बण को जीवी तुम्हें भरत सहित वाद तर्क कर बद कर से देशर राजा कुलर राजा से पितांकर आदेश क्रमे से ही राजा हम तमें सहित बद कर बुझेले कौन पे प्रभु से माँ लक्ष्मी हेले लक्ष्मी स्वरूपिणी हेले से प्रथम जड़े नारी तेणुक नारीर गोटे गुण हूँ ईर्षा करना तेणु जिते नारीर बशवर्ती हे पुरुष माने तेणु पुरुष हूँ चेता नारी हूँ अचेता नारी घर कार्य सबकि बुझ उत्पत्ति स्थिति संहार सब कथा से बुझे कि चेतामय पुरुष होती पुरुष तेणु पुरुष जिते मायार अधिकृत होते से धर्म निश्चित भाव में विनष्ट हम तेणु निर्बीज्या पृथ्वी निरौषधि रसा निर्बीज्या पृथ्वीर उत्पादिका शक्ति ह्रास पाए पृथ्वी जो उर्वरता तार केमती वृद्धि पाए जैविक अंश सब मिसला सब उर्वरता वृद्धि पाए किंतु आमे कौन करुचे रासायनिक जिनस अवश्य आम प्रयोग करुचे कि भर संपूर्ण भाव में जैविक जिनस को आम पूरा त्याग कर पूरा भूली जाए माने ट्रैक्टर आम हल करवाटा ठीक अच्छी किंतु ता सहित हल लंगल को आम संपूर्ण त्याग कर कौन सी गाँव में बर्तमान आप गोटे शगड़ देखा पाइबे कि हल बलद देखा पाइबे ना केवल व्यावसायिक उद्देश्य दुग्ध उत्पादन करने केवल
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କରୀକରଣ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି। ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଚାଲିଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବଜାର ଘାଟ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରାସ୍ତାଘାଟ ବିଲବାଡ଼ି ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ସେତିକି ସମ୍ମାନ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେବ ନା ନିର୍ବିଜିଆ ହେଇଯିବ, ଶକ୍ତିହୀନ ହେଇଯିବ, ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ତା'ର ହ୍ରାସ ପାଇବ। ନିରୌଷଧି ରସାହା, ରସ, ସବୁ ଜିନିଷର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ରସ। ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଖାଉଛେ, ସେଉ ଅଙ୍ଗୁର ତାର ଜୁସ୍ ବାହାର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଭାତ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଉଛେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରସ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପନିପରିବା ହଉ ତାର ଗୋଟେ ରସ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାର ସାରାଂଶ। ସେ ସାରାଂଶଟା ହେଉଛି ଔଷଧି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଯେମିତିକି ଜୀବସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଯେତେ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବି ସି ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ କେ ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଛି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଛି, ଇଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାରାଂଶ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା, ଆଗରୁ କନ୍ଦମୂଳ ଆପଣମାନେ ଖାଇଥିବେ, ଆଗରୁ କନ୍ଦମୂଳ ସୁଇଟ୍ ପଟାଟୋ, ଆଗରୁ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଉଥିଲେ, ତାହା କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଦମୂଳ ଆଳୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହୀନ। ମାନେ ଆଳୁ ଯେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କନ୍ଦମୂଳ ସେତିକି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିରୌଷଧି, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଏମିତିରେ ବି ସବୁ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ହେଉଛି କଦଳୀ, ଧାନ, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଔଷଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ରସା କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ରସାହା କହିଲେ ରସ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜିନିଷର ରସ ରହିଛି ସବୁ ନିରୌଷଧି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଔଷଧ ତୁଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ତା'ର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ହିଁ ହରେଇବେ। ନିଚାହା ମହତ୍ଵ ଗତା, ଯେଉଁମାନେ ନିଚ ଲୋକ, ନିଚ ଲୋକ କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନୈତିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ନିଚ। ଯାହା ହୃଦୟରେ ଦୟା ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡାଳ। ଯିଏ ଦୟାକୁ ଧରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଣାଯିବ। ତେଣୁ ଯାହାର ହୃଦୟ ଦୟା ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବ ଚଣ୍ଡାଳଟି ସେ। ତେଣୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କିଏ ନା ସେ ଯିଏ ଅପବିତ୍ର ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଅପବିତ୍ର ହେଉଛି କିଏ? ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସିଏ କୁକୁର ସେଠି ଝାଡ଼ା ଫେରିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଛି ବା କୁଦି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁବା ନାହିଁ। ଛୁଇଁଲେ ଆମେ ଗାଧୋଇବ। ଜଣକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିବ, ମୋତେ ବିଷ ଟେକିବ। ତେଣୁ ଅଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ କଥା ଏଠି କରିବ। ଜଣେ ଅପବିତ୍ର କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ମନରେ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବାହାର ମଧ୍ୟ ଖରାପ। ବାହାର ଖରାପ ଥାଇକି ଯଦି ଭିତରଟା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଖରାପ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ପଳେଇବ। ମନ ଭିତରଟା ଖରାପ ହେଲେ କେତେ ପାଣି ଢାଳିବ, କେତେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବ ଯେ ସେ ସଫା ହେବ? ତେଣୁକରି ସେ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିଚମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ହେବେ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ନିଚ କର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ନିଚରେ ଗଣା ହେବେ। ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଉଚ୍ଚ କର୍ମ କଲେ ତାହେଲେ କର୍ମ ହେଉଛି ମାନଦଣ୍ଡ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କର୍ମେ ଜିଏ ନର, କର୍ମ ଏକା ମାନଦଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ମାପକାଠି ହେଉଛି କ'ଣ ମଣିଷର? ନା ହେଉଛି ତା'ର କର୍ମ। କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଲା, କେତେ ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, ଏସବୁ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତା'ର କର୍ମ। ତେଣୁ ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କର୍ମ ଯୋଗୀ ହୁଅ, ତୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ହୁଅ, ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ହୁଅ, ବା ତୁ କେବଳ ଯୋଗୀ ହୁଅ, ଯୋଗ କର, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗ ଚୟନ କରିକି ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗିତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ।
ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗରେ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ସେଇଥିରେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୂପାଳାହା ନିଜ ଧର୍ମ କର୍ମ ରହିତା। ଭୂପାଳ କହିଲେ ରାଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେଣି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେଣି ବା ଆମର ସବୁ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ନ ହେଇକି ପ୍ରଜାନୁପୀଡ଼କ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ନିର୍ବାଚିତ କଲେ ସେ ଯଦି ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜକ ନ ହେଇକି ପ୍ରଜାନୁପୀଡ଼କ ହେଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହାନିଲାଭ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ଆଉ କ'ଣ, ବିପ୍ରାହା କୁମାର୍ଗଂ ଗତାହା। ବିପ୍ର କହିଲେ ବେଦାଭ୍ୟାସ କରତେ ବିପ୍ର। ବିପ୍ର ମାନେ ବେଦ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରି, ବେଦ ପ୍ରଣୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କୁମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ 25ଟି ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ଖଳ, ଗୁମାନ, କପଟ, ଲମ୍ପଟ ଆଉ ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ହିଂସା, ଏମିତି 25ଟି ପ୍ରକୃତି ଅଛି, 100ଟି ଉପପ୍ରକୃତି ଅଛି, ସବୁ ଶରୀରରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବିପ୍ରମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବେଦାଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ି ଏଥିରେ ମଗ୍ନ ରହିବେ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତୃ ବିରୋଧିନୀ। ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଭର୍ତ୍ତୃ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ଭର୍ତ୍ତା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭର୍ତ୍ତୃ ବିରୋଧିନୀ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିରୋଧରେ ସବୁବେଳେ ଯିବ, ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପରରତା, ବିରୋଧିନୀ ଏବଂ ପରରତା, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ପିତୃଦ୍ୱେଷିଣୀ ଏବଂ ପୁତ୍ର କ'ଣ କରିବ ନା ପିତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ପିତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ସେ ପିତା ବ୍ରହ୍ମପଦ ପାଇଲା, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ପଞ୍ଜରାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ ଆଉ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଜଣେ ପୁତ୍ର ପୁଣି ତା ବାପାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଥିଲା। ସିଏ ବିରୋଧୀ ହେଇନଥିଲା, ବରଂ ପିତା ପୁତ୍ରର ବିରୋଧୀ ହେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପୁଅ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଥିଲେ ଉଚିତ ମାର୍ଗ, ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ କହୁଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ତେଣୁକରି ସେଠି ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହେଇନି, ବରଂ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହେଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲେ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହେବ। ପିତା ଯଦି, ବାପା ଯଦି ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଘର କରିବେ, ଇଏ କହିବେ ବରଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ଘର ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଆମେ ସହରକୁ ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ପିତା ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ବିଲବାଡ଼ି ଅଛି ତାକୁ ଚାଷବାସ କରିବା, ପୁଅ କହିବ ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ମୁଁ ବଜାରରେ ଗୋଟାଏ ଦୋକାନ ଦେବି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧାଭାସ ସବୁବେଳେ, ବିରୋଧୀ କଥାଭାଷା ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ହା କଷ୍ଟ ଖଳୁ ବର୍ତ୍ତତେ, ଠାକୁରେ କହିଲେ କଳିଯୁଗେ ଧନ୍ୟ ନରାହା ଯେଉଁ ମୃତାହା। ବର୍ତ୍ତତେ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଖଳୁ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁକରି କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା କଳିଯୁଗରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ତେଣୁ ଯିଏ ମରିଗଲା ସେ ତରିଗଲା, ଏ କଳିଯୁଗ ତା'ର ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଚଣ୍ଡୀମାନେ ସବୁ ବୁଲିବେ, ଅନ୍ଧକାର ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ହେବ, ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ତାହା କେତେବେଳେ ହେବ? ତାହା ହେବ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଘଟଣାବଳୀ ଘଟି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। 1866 ମସିହାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ଥିଲା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ମିଶିକି ଥିଲା ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା କଥା ଏବଂ ରୋଗବାଗ କଥା, ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କଥା, ମହାମାରୀ କଥା, ସବୁ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ
आमे ताको अनुभव करें। महापुरुष ये सब कहीं लिखिं आग कहीदे तापर कहवा महापुरुष लिखिले सब कथा हम निश्चित हम किंतु हम केबे केबे हम ना तार समय आस गोटे घरे 10 जन लोक रहा कथा जदि ता भीतर मु 500 लोक आनिकी पूरे ताले सेमानकर श्वासक्रिया दूषित हो से रहिबा जागा दूषित हो से घरे अणनिश्वासी होगी विभिन्न प्रकार रोग जीवाणु सृष्टि होगी से सब दिन को दिन मरवा को बसबे विनाश हो तेणु पृथ्वी से जितेबाला भारत वर्ष स्वाधीन है से भारतर जनसंख्या थिला 35 कोटी वर्तमान देखु 150 कोटी रु अधिक आम जनसंख्यार चीन की टपी गले ताले भारतर क्षेत्रफलटा कौन बढ़ुची भारतर आयतन जेतिकी सेतिकी बरं जेतिकी अरण्य रहिबा कथा अति कम 33 भाग सर्वनिम्न 33 भाग रहिबा कथा आगुर थिला 22 भाग लोक मान टिके सचेतन हेलेनी तेणुकर से 24.39 भाग धीरे धीरे बढ़िलानी से सागवानी गछ लगातु कि बाउंश गछ लगातु कि झाऊ गछ लगातु नड़िया गछ लगातु जेकोसी गछ लगातु धीरे धीरे अरण्य वृद्धि पाउछि दृष्टि रे मध्य अनियमितता देखा दूची कहीं ना से महापुरुष जानी जे मनीष मैंने यही सब कर्म करेंगे निज कर्म रु निज धर्म रु जो विच्युति हे सेमती प्रकृति विच्युति हम गोटे कांथरू गोटे इटा जदि मुझे बाहर करदेली अन्य इटा गुड़ाक सेमती तलक तल नई जीव ना नहीं तेणुक समस्ते समस्त भाव में अंगांगी भाव में जड़ित अच्छा तेणु गोटे कड़ी जदि खसला अन्य कड़ी गुड़ाक सब आपे आपे खस तेणु यही सृष्टिर सबुठ मुख्य कड़ी हूँ मनुष्य कहीं जिते जीवजंतु अच्छा क्या दिव्य ज्ञान ना केवल मनुष्य ठारे ही दिव्य ज्ञान अच्छी तेणु मनुष्य जिते तार नीति नियम को उल्लंघन कला तार धर्म कर्म त्याग कला तेणुक सब जिनस सेमती गोटे आमर जो संतुलन हवा कथा से संतुलन नियमटा भंग है तेणु यही हम ना कौन हम ना जनसंख्या वृद्धि पाइबारु चाष जमीर संख्या कमिज घर द्वार सहर बजार संख्या बढ़ रास्ता घाट को आहरी प्रसारण करी अधिक गोटे बड़ भाग रास्ता घाट हो लोक मैंने करने असुविधा हम जी खनिज पदार्थ उत्तोलन करा तार 100 गुणा खनिज उत्तोलन करा किंतु आमको मन रखा पड़ो जी कोयला तैयारी सृष्टि आरंभ से आउ द्वितीय बार कोयला तैयारी करहबन जी गैस सृष्टि होती प्राकृतिक गैस से आउ द्वितीय बार आउ अधिक करहबन जी पेट्रोलियम भूतल गच्छित रही आउ अधिक आम तैयारी करें तेणु से तक सरीगला जो लक्ष लक्ष संख्यक गाड़ी चलुची से सब केमी चलो से खनिज संपद दिखे चलीगला इंधन शक्तिटा आम कौटू पाइबा कृषि जमीन परिमाण जो कमिज जोतर परिमाण कमिगला लोक मैंने चाष कौटी करेंगे कौन खाइबे तेणु महापुरुष लिखिं भविष्य में ये सब कथा हम तेणुक वर्तमान आम विज्ञान कौन कला ना महापुरुष लिखिं ये सब हम तेणुक से आगुआ सावधान से गोटे कलना करदे आमर जी खनिज संपद अच्छी जी पेट्रोलियम अच्छी 200-300 वर्ष पर्यटन जीवन 300 वर्ष पर्यटन जीव 300 वर्ष पर आमर उत्तर पीढ़ी मैंने कौन करेंगे जदि आम तार समाधान बाहर करा ताहले मनुष्य पीढ़ी बचिकी रही तार समाधान आम बाहर न करा जमी मेसोपोटामिया सभ्यता लोप पाई जमी बेबिलोनीय सभ्यता लोप पाई जमी मिसरीय सभ्यता लोप पाइला जमी हरपापा मोहनजोदारो सभ्यता लोप पाइला जमी वैदिक संस्कृति धीरे धीरे लोप पाई धीरे धीरे आम उन्नति करी आम आगू आसीचे सेमिति दिने यही सभ्यता लोप पाई जो गोटे कड़ी आम भूल करदे से समुद्र मारी आस कहीं पृथ्वीर जो टेक्टोनिक प्लेट अच्छी से प्लेट गुड़ाक सी सब गति कर
पृथ्वी 7टी पट्टन तैयारी सब बेले पृथ्वी जमी गतिशील सेमती पृथ्वी टेक्टोनिक प्लेट गुड़ाक गतिशील तेणु केतेक नदी हजि जाऊँगी कौटी मरुभूमि थी से नदी सृष्टि होती नदी अच्छी से पहाड़ सृष्टि होती अवश्य यहाँ कम दिन भितर हुए से नियुक्त नियुक्त वर्ष लगे कहीं माटी जो गति करुच्ची सी 1000 वर्ष एक सेमी गति कर तेणुक आमको जना पड़ू ना तेणु जो बरफ तो गिरीशृंग उलटि एथिरे किसी भयभीत हबार नहीं कि आशंकित हबार नहीं। महापुरुष लिखिं जे मनुष्य देह दिव्य ज्ञान अच्छी से निश्चित भाव में यार समाधान पाए से समाधान पाई तार सूत्रटा पाईगला से तार गोटे गोटे नुआ समाधान करमी जड़े बापा ताकर गोटे गुप्त संपत्ति को काले बाह्य लोक मैंने मो संपत्तिटा नहीं जीवे मो पुओ वर्तमान छोट अच्छी मो संपत्तिटा को ता हाथ में से पाइब कि नहीं तेणुक सीए कौन गोटे करना गोटे प्रहेली रचना करके से गुप्त धनटा को रखी तेणु बाहर लोक कहीं पाइबेनी सेतिक जी बुद्धिजीवी हम से जानते मो भाया मो पुओ निश्चित हम तेणु मोर जी बुद्धि मो पुअर से बुद्धि हम तेणु मु जो बुद्धि खर्च करके आज यहाँ साइतिक रखुची मो अंते मो पुओ निश्चित भाव में से तार बुद्धि खर्च करके जिनटा लाभ कर से ही उपकृत हम केड़े सुंदर कथा महापुरुष लिखि तेणु तार समाधानटा कौन हम कौन विज्ञान कौ निष्कर्ष बाहर एवं तार गवेषणा एवं अन्वेषण केते क्षेत्र केते क्षेत्र को जीव केते उन्नति करि पारिबो सेटा भविष्यत गर्भरे रही वर्तमान केवल परीक्षण ही चली विज्ञान स्थिर होगी रही आम जमी मालिका पढ़ी आम जमी त्वरान्वित होचे से कलिकी आसीजे से अष्टचंडी बाहर माँ मैंने सब जाग्रत हो गले 12 हाथ खंडा बाहरी पड़ा आम जमी मालिकाकार मैंने सब जमी होती सेमती विज्ञान स्थिर होना सी तार त्वरान्वित हो चली ये विज्ञान प्रभुकर ही खेल जो विज्ञान वर्तमान आमको सर्वांगीन उन्नति की नहीं जदि आम से विज्ञान दुरुपयोग करवा ताहले आमर क्षति हम तेणु से 7 राति 7 दिन अंधार हम से जो समयटा से समयटा शीघ्र आसो कि विलंबर आसो ता क्या निर्भर करम निर्भर भगवान बा महापुरुष कहीदे एमती हम किंतु सेटा निकटरे आसो कि दूर में आसो जदि आम किसी सूत्र न खोजा जदि आम किसी उपाय न खोजा से मुकुलवाई से शीघ्र आसो जदि आम उपाय खोजा एवं तार समाधान पर किसी बाट करवा ताले से दूर में आसो किंतु हम निश्चित ताले से समाधानटा आम कौटू पाइबा तार मूल थीमटा आम कौटू आनिबा मूल थिओरीटा ना से महापुरुष ही लिखिं तेणु जो साधु सन्थ मैंने गवेषणा कर विशारद मैंने अच्छा शिष्य प्रशिष्य जो मैंने फॉलो कर फॉलोअर्स मानक निश्चित भाव में उचित मार्ग कहतु एवं से उपाय टी कहतु जदि समुद्र माड़ी आसला आम घर द्वार पा पशिज आम घर उपर 40 फुट 80 फुट पा से मुझे कौन करी मुझे पहर पहरला जी मोर शक्ति जी से समय पहरी तापर मो शक्तिहीन है कौन हेबी मु मरिकी पानी में भासी जदि बा कौन गछ लता बा छात ऊपर आश्रय नहीं गली 15 दिन जल घेर रही खाइबी कौन जी संचित खाद्य थी शुखिला खाद्य से सरीज संसार जाक जलमग्न हो मु खाइबी कौन 3 भागे हूँ जल गोटे भाग स्थल तेणु 3 भाग जल जो गोटे भाग जल को आक्रमण करेंगे ये स्थल भागटी भागे केते भाग पड़ो तेणुक पृथ्वी सारा जलमग्न होते मनीष कौन कर कौन खाइब तार उपाय महापुरुष लिखि जी महापुरुषंकर उपयुक्त उत्तराधिकारी से मैंने केवल ये सूत्र पाए
ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ବିହନ ହେବେ। କାହିଁକିନା ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ମାନେ ଲହଡ଼ି ଆସିବ, କିଛି ଦିନ ରହିବ, ପୁଣି ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଳୟ ଛାଡ଼ିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ସେଇମାନେ ବିହନ ହେବେ। ତେଣୁ ଏକାକ୍ଷର, ଅଣାକ୍ଷର, ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର, ତାରକ ବ୍ରହ୍ମ, ତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେ ଯିଏ ପାରୁଛନ୍ତି ଘୋଷି ଚାଲନ୍ତି। ଘୋଷିବା ପାଠ ଇଏ ନୁହଁ, ଘୋଷିକି ମୁଖସ୍ଥୀକରଣ ପାଠ ଇଏ ନୁହଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ପଢ଼ିକି ବୁଝିଥିଲେ ଆପଣ 10 ଧାଡ଼ି ଲେଖିପାରିବେ ନିଜ ମନକୁ। କିନ୍ତୁ ଘୋଷିଥିଲେ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗିଅରଟା ପଡ଼ିଛି ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ସେଇଠୁ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? କର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଶିଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ବିନାଶ ହେଲା, ତାଙ୍କର ପତନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ଯେଉଁ ମା' ମାନେ ବୁଲିକି ସବୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲେ? ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେ ରକ୍ତ ଖାଇବାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିବ ଆନନ୍ଦ? ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ କାହିଁକି? ମା' ମାନେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଅନୁସାରେ ସେମିତି ପଞ୍ଚଦେବତା। ପଞ୍ଚଭୂତ ଭିତରେ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଜଣେ ହେଉଛି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ, ଜଣେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ପଞ୍ଚଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଲିଙ୍ଗ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଦେବତା ଭିତରେ କାହାର କେଉଁ ରସ? ଗଣେ ନାରାୟଣ ଋତିରେ। ଗଣେ ହେଲେ ଭଗବାନ ଗଣେଶ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ରସଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସେ କେଉଁ ରସଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କର? ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣଙ୍କର ରସଟା କ'ଣ? ସେ କେଉଁ ରସଟାକୁ ଆଣନ୍ତି? ରୁଦ୍ରେ। ଶିବଙ୍କର ରସ ହେଲା ବିଷ। ବିଷକୁ ପିଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ କେହି ରଖିପାରିବେ, ସେ ବିଷ ପିଇବେ। ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ଥିବା ଅମ୍ବିକେ ହେଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ରସ ହେଲା କ'ଣ? ରକ୍ତ। ଭାସ୍କର ହେଲେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ରସ ହେଲା ଜଳ। ଆଉ ବାକି 2 ଜଣ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜଳକୁ ଟାଣି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରହିଲେ କିଏ? ନା ଗଣେ ନାରାୟଣ। ଗଣେଶଙ୍କର ରସଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନାରାୟଣଙ୍କର ରସଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତେଣୁ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର 5ଟା ରସ, ସେମାନେ ସେ ରସକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ମା' କାହିଁକି ରକ୍ତ ପିଇବେ? ମା' କାହାର ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମା' ବୋଲି କହୁଛେ, କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ମା' ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବେ ବୋଲି? ମା' କାହାର ରକ୍ତ ପିଇବ? ମା' ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଅନ୍ତି। ସେ ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସର ରକ୍ତ ପିଇଥିଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇଥିଲେ। କାହିଁକି ପିଇଥିଲେ? ନା ରକ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟର ରକ୍ତ ପିଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ତାର ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦାଏ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ କଲେ ସିନା ତଳେ ପଇଲେ, ମାଟିରେ ପଇଲେ ସିନା ସେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କାହିଁକି ମାଟିରେ ପକେଇ ଦେବି? ତେଣୁକରି ଖଡ଼ଗ ଧଇଲେ, ଖପର ଧଇଲେ। ଖଡ଼ଗରେ କାଟିଲେ, ଖପରରେ ତା ରକ୍ତକୁ ପାନ କଲେ। ତା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ସେ ମା' ହେଉଛି ଖାସେ ରକ୍ତମୁଖୀ ଏବଂ ରକ୍ତପ୍ରିୟ? ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।